Hello everyone, I'm Kristina. This topic is about separation of power. Separation of power को चाहिँ क्वेशनहरु पनि धेरै आएको छ जस्तै 5 मार्क्समा explain the theory of separation of power in brief अर्को 5 मार्क्समा चाहिँ importance of separation of power in maintaining the limited governments maintain गर्नुको लागि importance भनेको छ. There are three main organs of government, that is legislatures, executive and judiciary. According to this theory, separation of power, these three organs of government must be in free democracy, always be kept in separate and be exercised by three separate organs of government. Thus, the legislature cannot exercise the executive and judicial power, and the judiciary cannot exercise the executive and legislative power, and the executive cannot exercise the judicial and executive power. The doctrine of separation of power has emerged in several forms at a different period. Its origin is traceable to the Plato and Aristotle in the 19th, 16th and the 17th century. French philosophers John Bodin and the British politician Locke expressed their views about the theory of separation of power. Montesquieu was the first time formulated the separation of power systematically, scientifically, and clearly in his book The Spirits of Law, published in the years 1748. Montesquieu said that when the legislative and the executive power are united in the same person, in the same body of magistrate, there can be no liberty, because of apprehension may arise lest the same monarch or senate should enact a tyrannical law to execute them in a tyrannical manner. Again, there is no liberty if judicial power be not separated from legislative and executive power. While judiciary is joining to legislature, the life and liberty of the subjects should be exposed to arbitrary control, for a judge would be then the legislatures. While judiciary is joining with executive, the power might behave with violence and apprehension. Measurable indeed would be the case where the same man or same bodies, whether the nobles or of the peoples, to exercise those three powers, that of enacting law, that of executing the above resolution, and that of judging the crime or defense of people. According to Wade and Philipले चाहिँ के भन्छ भने separation of power has three different things भन्छ. That the same person shouldn't from the part of more than one भनेको एउटै पर्सन चाहिँ एउटा भन्दा बढी पार्ट त्यो अर्गन अफ गभर्नमेन्टको पार्ट हुनु हुँदैन. त्यो भनेको मिनिस्टर्स शुड नट सिट इन पार्लियामेन्ट भनेको मन्त्री चाहिँ सांसदको सिटमा बस्नु हुँदैन भन्छ. अर्को भनेको that own organ of government should not control or interfere with the exercise and function of any other organ. जस्तै जुडिसियरीले चाहिँ पार्लियामेन्टलाई इन्टरफेयर गर्न मिल्दैन. अर्को थर्डमा के भन्छ भने own organ of government should not exercise function of another भनेको the ministers should not behave like a legislative power को जस्तै behave गर्नु हुँदैन. Doctrine of separation of power has a tremendous impact on development of administrative law and functioning of government. एकदम ठुलो impact छ. In the book of commentaries on the law of England, published in 1765, Blackstone के भन्छ भने if legislative, executive, judicial function were given to one man, there was end of liberty भनेको यति चाहिँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कामहरु चाहिँ एकजना मान्छेलाई दिने हो भने त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लिबर्टीको एन्ड हुन्छ भन्छ. Madison also proclaimed that Madisonले के भन्छ भने accumulation of the power, legislative, executive and judiciary in the same hand, whether one or few, or whether heredity, self-appointed or elected, may justly be pronounced by definition of tyranny. भनेको कुनै पनि पावर लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी चाहिँ एउटै ठाउँमा राखिन्छ भने त्यो जस्तो तरिकाले पनि होस्, लाइक अ जुडिसियल बाई अर हेरिडिटी तरिकाले उसको वंशमा सेल्फ अपोइन्टेड भएर गरोस् या जसरी गरोस् त्यो चाहिँ निरङ्कुश शासन भनिन्छ.
The function of government should be differentiated and performed by different government consisting different bodies of person, so that each department be limited to its respective sphere of activity and not to be encroaches upon independence and jurisdiction of another. भनेको डिफ्रेन्ट अर्गानले चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सन गर्नुपर्छ र सबै अर्गानहरू चाहिँ आफ्नो लिमिटमा बस्नुपर्छ. The whole idea is based on the power should be checked by power. भनेको चाहिँ यो शक्तिलाई शक्तिले नै चेक गर्नुपर्छ भन्ने पावरमा. Thus the constitution of government should be designed that no organ of government be made to do a thing to which it is not obligatory in power. Legislative body are concerned in making law, executive body are concerned with the execution of law, judiciary body is concerned with settlement of disputes. यसको disadvantageहरु पनि छ. Through doctrine of separation of power is very sound and many defectsहरु छ यसको. First defect भनेको this doctrine is based on assumption that the three function of the government, that is legislative, executive and judiciary, are independent and distinguishable from one another. यो doctrine चाहिँ यस्तो assumption मा बनेको छ कि त्यो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने assumption मा बनेको. But in fact it is not so. यस्तो चाहिँ हुँदैन रियल सेन्समा. There are no watertight compartment. कुनै पनि क्लियरली कम्पार्टमेन्ट क्लियरली छुटिन सक्दैन. It is not easy to draw the demarcating line between own power and under with mathematical. एकदम गणितीय रेखा कोरेर नै डिमार्केट चाहिँ गर्न सक्दैन तिनीहरुको पावरको बीच. अर्को सेकेन्ड क्रिटिसिजम के छ, डिसएडभान्टेज के छ भन्देखि सेपरेसन अफ पावर इज रिलेटिभ कन्सेप्ट नट एब्सोल्युट. सेपरेसन अफ पावर भनेको चाहिँ तुलनात्मक कन्सेप्ट हो. यो चाहिँ सापेक्षिक कन्सेप्ट हो. यो चाहिँ कुनै निरपेक्ष कन्सेप्ट हैन. इट इज इम्पोसिबल टु टेक सडन एक्सन इफ दिस डक्ट्रिन इज एक्सेप्टेड अन इट्स इन्टायरिटी. भनेको सर्टन एक्सनहरु लिनुको लागि त्यो इन्टायर रूपमा फलो गर्नको लागि इम्पोसिबल छ. Thus, if the legislature can only legislate, then it cannot be punish anyone committing a breach of privilege, nor can delegate the legislative function. भनेको यदि चाहिँ लेजिस्लेचरले लेजिस्लेट मात्रै गर्ने, कानुन मात्रै बनाउने हो भने उसले चाहिँ पावर डेलिगेट पनि गर्न पाउँदैन. उसले चाहिँ ब्रिच अफ इट्स प्रिभिलेजको ब्रिच कसरी भयो भन्न नि पाउँदैन. मोडर्न स्टेटमा चाहिँ वेलफेयर स्टेटमा and it has to solve the complex socio-economic problem in the state, has solved the complex possible to doctrine. Frank Fairley के भनेको छ भने enforcement of rigid conception of separation of power would make the modern government impossible. भनेको यो अहिले आधुनिक जमानामा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै complex issues should be settled by the government. भनेको मतलब यो रिजिड एप्लिकेसन अफ सेपरेसन अफ पावरले चाहिँ यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्दैन. स्ट्रिक्ट सेपरेसन अफ पावर इज थियोरिटिकली एब्सोल्युट एन्ड प्र्याक्टिकली इम्पोसिबल. एकदम स्ट्रिक्टली रूपमा सेपरेसन अफ पावर हुनु भनेको चाहिँ थियोरिटिकली अजम्पसन मात्रै हो, प्र्याक्टिकली चाहिँ यो हुनै नसक्ने कुरा हो. फन्डामेन्टल अब्जेक्ट बिहाइन्ड द मोन्टेस्क्यू डक्ट्रिन वाज लिबर्टी एन्ड द फ्रिडम अफ इन्डिभिजुअल. भनेको सेपरेसन अफ पावर किन गर्ने भन्दाखेरि ट्राइरानी नहोस्, जहाँ चाहिँ लिबर्टी होस् भनेर गर्नु. बट द्याट क्यानट बी अचिभ बाई द मेकानिजम अफ डिभिजन अफ फङ्सनल पावर. त्यो पावरलाई चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ त्यो पाउन सक्दैन. फर फ्रिडम एन्ड लिबर्टी इट इज नेसेसरी द्याट देयर सुड बी रुल अफ ल एन्ड इम्पार्सियल इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी. इन्टरनल भेरिजेन्स आर पार्ट अफ सब्जेक्ट. तिनीहरू बिच कर्पोरेसन पनि हुन पर्छ भन्छ. प्र्याक्टिसमा चाहिँ के छ भने युएसमा चाहिँ लेजिस्लेटिभ पावर कङ्ग्रेसले फलो गर्छ, एक्जिक्युटिभ पावर प्रेसिडेन्टले, अनि जुडिसियल पावर सुप्रिम कोर्टले फलो गर्छ. इङ्ल्यान्डमा चाहिँ हाउस अफ लर्डले लेजिस्लेटिभ पावर फलो गर्छ, एक्जिक्युटिभ भनेको क्याबिनेटमा जान्छ, जुडिसियरी भनेको लर्ड चान्सेलरले. इन्डियामा चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर प्रेसिडेन्टमा जान्छ, लेजिस्लेटिभ पावर पार्लियामेन्टमा, जुडिसियल पावर सुप्रिम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा जान्छ. थ्याङ्क यू.